अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारुफ़ कुरान सीरीज़ में आज हम इंशाअल्लाह सूरह मरियम का तारुफ़ और ख़ुलासा पेश करेंगे। नाम, इस सूरा का नाम इसकी आयत 16 से माखूज़ है। मुराद ये है कि वो सूरा जिसमें हज़रत मरियम का ज़िक्र आया है। ज़माना-ए नज़ूल, इसका ज़माना-ए नज़ूल हिजरत हबशा से पहले का है। मोतबर रवायात से मालूम होता है कि मुहाजिरीन इस्लाम जब नजाशी के दरबार में बुलाए गए थे, उस वक्त हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने यही सूरा भरे दरबार में तिलावत की थी। सूरा का अमूद और साबिक सूरा से ताल्लुक़, ये सूरा सूरह कहफ़ का मुसन्ना या बल्फाज़ दीगर उसकी तमाम सूरा है। इन दोनों के अमूद में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वही मज़मून जो सूरह कहफ़ में बयान हुआ है इसमें भी बयान हुआ है, लेकिन तरीक़े इस्तदलाल और नहजे बयान में फ़र्क है। इसमें हज़रत आदम, हज़रत नूह और हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलाम की नस्ल में पैदा होने वाले अंबियाए उलुल अज़्म के मुतल्लिक़ ये बात बताई गई है कि उनकी दावत तौहीद की दावत थी। उन्होंने नमाज और ज़कात का हुक्म दिया, लेकिन उनके पैरव शिर्क में मुब्तला हुए और नमाज और ज़कात को ज़ाय करके बिद्अत व शहवात में पड़ गए। और अब जबकि उनको असल दीन की दावत दी जा रही है तो उसकी मुखालफत के लिए उठ खड़े हुए हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके मुकाबिल में सब्र व इस्तिकामत की तलकीन की गई है और अंजाम कार की कामयाबी की बशारत दी गई है। आखिर में मुखालिफिन की गुमराही की असल इल्लत की तरफ इशारा फरमाया है कि ये लोग अहले ईमान के मुकाबिल में अपनी दुनियावी कामयाबियों को अपने बरहक होने की दलील समझते हैं, हालांकि ये उनके बरहक होने की दलील नहीं बल्कि ये खुदा की तरफ से उनके लिए ढील है कि खुदा की हुज्जत उन पर पूरी हो जाए और जब वो पकड़े जाएं तो उनके पास कोई उज़्र बाकी ना रह जाए। इसमें हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र ख़ास तौर पर नुमायां होकर सामने आता है। इसकी वजह वही है जिसकी तरफ हम पिछली सूरा में इशारा कर चुके हैं कि उस दौर में यहूद की तरह नसारा ने भी दरपर्दा कुरैश की पुश्त पनाही शुरू कर दी थी। अहले किताब की इस पुश्त पनाही से कुरैश को बड़ी ताकत हासिल हो गई। इसकी वजह यह है कि अहले अरब उम्मी होने के सबब से मजहबी मामलात में अहले किताब से एक किस्म का हुस्न ज़न रखते थे। जब उन्होंने देखा कि अहले किताब भी उन्हीं के हम ख्याल हैं तो इससे उनका हौसला बहुत बढ़ गया। कुरान ने अहले किताब के इस असर को बातिल करने के लिए उनकी हकीकत वाज़े की, चुनाचे पीछे सूरह बनी इसराइल में यहूद का बिल्कुल बेबुनियाद होना वाज़े किया गया है और इस सूरा में बिल्कुल उसी अंदाज में नसारा की बेसबाती दिखाई गई है। मकसूद ये है कि कुरैश पर हकीकत वाज़े हो जाए कि जिनकी अपनी कोई बुनियाद नहीं है वो भला हक व बातिल के इस मार्के में उनके लिए क्या सहारा बन सकेंगे। सूरा के मतालिब का तजलिया, आयात 1 ta 15। सूरा का आगाज हजरत ज़करिया की इस दुआ से होता है जो उन्होंने अपने बुढ़ापे और बीवी के बांझ होने के बावजूद एक फर्जंद के लिए की और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाकर उनको हजरत यहया की विलादत की खुशखबरी दी। ये वाक़या दरअसल तमहीद है हजरत मरियम के उस वाक़या की जिसका जिक्र आगे आ रहा है। नसारा ने हजरत ईसा की खारिक आदत विलादत को उनकी उलूहियत की दलील बनाया। कुरान ने यहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हजरत यहया अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र करके दिखाया है कि अगर मुजर्रद खारिक आदत विलादत ही किसी के इलाह होने की दलील है तो ये दलील तो हजरत ईसा से पहले हजरत यहया के हक में मौजूद है। उनकी विलादत भी एक बूढ़े बाप और एक बांझ मां के यहाँ हुई, लेकिन ना तो उन्होंने खुद उलूहियत का दावा किया ना किसी दूसरे ने उनको इलाह बनाने की कोशिश की। अलावा अजी यही हजरत ज़करिया हैं जिन्होंने हजरत ईसा की वालिदा हजरत मरियम की तरबियत की और यही हजरत यहया हैं जिन्होंने हस्बे रवायात नसारा हजरत मसीह को मसा किया। तो फिर हजरत ईसा इब्नुल्लाह किस तरह बन गए। आयात 16 ta 36।
حدیث۔ حضرت مریم کی پاکیزہ زندگی اور ان کی زہد و عبادت کا حوالہ، حضرت مسیح کی ان کے ہاں جس طرح ولادت ہوئی اس کی تفصیل، حضرت مسیح نے گہوارے میں جس طرح اپنے بندہ ہونے اور خدا کی طرف سے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت پانے کی منادی کی ہے اس کا تذکرہ، اور ان بدبختوں کی حالت پر افسوس جنہوں نے یہ ساری باتیں جانتے بوجھتے اللہ کے ایک فرما بردار بندے کو الہ اور اس کی ایک فرما بردار بندی کو ابن اللہ کی ماں بنا کر رکھ دیا۔ آیات 37 تا 40۔ حضرت مسیح کی واضح تعلیمات کے باوجود ان کی باپ میں نصارہ کے باہمی اختلافات پر ان کی ملامت اور ایک ایسے دن کی آمد کی دھمکی جس دن سارے اختلافات کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ آیات 41 تا 50۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو توحید کی جو دعوت دی اور اس کے نتیجے میں جس طرح انہیں ہجرت کرنی پڑی اس کا حوالہ، پھر اس ہجرت کے صلہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھاپے میں جو اولاد عطا فرمائی اس کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کے حالات و خصوصیات کا اجمالی حوالہ کہ یہ آدم و نوح اور ابراہیم و اسرائیل کی ذریت میں اولو العزم انبیاء گزرے ہیں۔ یہ سب خدا کی ہدایت سے سرفراز اور اس کے برگزیدہ بندے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب خدا کی آیات سنتے تو روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے۔ پھر انہی کی اولاد میں ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز و زکوٰۃ سب ضائع کر دی اور اپنی خواہشوں کے پیرو بن گئے۔ یہ لوگ اپنی اس گمراہی کے انجام سے عنقریب دوچار ہوں گے۔ ان کے اندر سے نجات پانے والے وہی بنیں گے جو توبہ اور اصلاح کر لیں گے۔ آیات 64 اور 65۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و انتظار کی ہدایت اور عجلت سے احتراز کرنے کی تلقین۔ آیات 66 تا 72۔ قیامت کی تکذیب کرنے والوں کو رجل و تنبیہ اور ان کے انجام کی طرف ایک اشارہ۔ آیات 73 تا 82۔ مغروروں اور متکبروں کی طرف سے قرآن کے انذار کے جواب کا حوالہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن کے ماننے والوں کے مقابل میں ہمارا حال بہتر ہے تو لازماً ہمارا ہی عقیدہ و عمل بھی بہتر ہے۔ قیامت اول تو ہے ہی نہیں، اگر بالفرض ہوئی تو ہم ان فتو فقیروں سے وہاں بہتر حال میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس باطل ذہنیت کی تردید اور اصل حقیقت سے آگاہی۔ آیات 83 تا 96۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و انتظار کی تلقین کہ آپ عذاب کے لیے جلدی مچانے والوں کے مطالبہ سے پریشان نہ ہوں۔ ان مغروروں کا ایک ایک دن گنا جا رہا ہے۔ جن معبودوں پر یہ تکیہ کیے ہوئے ہیں یہ ان کے ذرا بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ قیامت کے دن سرخروئی صرف اہل ایمان کو حاصل ہوگی۔ آیات 97 اور 98۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ قرآن انذار و تبشیر کے لیے بہترین چیز ہے، اسی کے ذریعے سے انذار و تبشیر کیجئے۔ جن کے اندر صلاحیت ہوگی وہ اس پر ایمان لائیں گے، جو ایمان نہیں لائیں گے وہ اپنا انجام خود دیکھ لیں گے، ان کے پیچھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، اس سورہ کے ضمن میں آپ سے یہی باتیں کرنی تھی۔ بقیہ سورتوں کا تعارف دیکھنے کے لیے اس پلے لسٹ پر کلک کریں۔ پلیز کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔